جو آج اقلیتی حکومت نے کیا ہے، تھوڑا خاموشی کریں پلیز. جام نے کیا ہے حکومت نے، جام نے. اس ہمارے 4 ممبران جس میں 3 خواتین اور 1 اکبر اسکانی صاحب، ان کو جاب کمال صاحب نے حب سے بیجا میں رکھا اور ہمارا فون پہ ان سے حال احوال ہوا اور ہمیں پتہ لگا کہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور ان سے زبردستی پریس کانفرنس کروا کے جام کی حمایت کروانا چاہ رہے ہیں. یہ دنیا کی کسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ اقلیتی حکومت اکثریت پہ حاوی ہو، اور اس حوالے سے ہم چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس بلوچستان ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اقلیتی حکومت کا اس کارنامے کا نوٹس لے اور ممبران اسمبلی کو اپنا آئینی اور قانونی حق ادا کرنے کی اجازت دی جائے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جام کمال صاحب کا وتیرہ ہے کہ ہر چیز جو اس کے خلاف ہوتی ہے وہ ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹروں پہ ڈنڈے، اساتذہ پہ ڈنڈے، طلبہ پہ ڈنڈے، اپوزیشن پہ ڈنڈے، اور آج ان کا ڈنڈا اسمبلی پہ برس رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں صرف یہ عمارت ہم ممبران کے لیے محفوظ ہے، اور ہم اس وقت تک اس احاطے سے باہر نہیں جائیں گے جب تک ہمارے 4 اراکین کو رہا نہیں کیا جاتا اور ان کو ہمارے پاس آنے نہیں دیا جاتا. تو ہم احتجاجاً یہاں پہ رہیں گے اور 25 تاریخ تک ہم یہیں پہ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہیں سے اس جام کمال کی جو ہے اس کی رخصتی کر کے ہی جائیں گے. ظہور صاحب، کیا یہ خدشہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اغوا کرنے کی سازش کی جائے گی جو آپ لوگ یہاں پہ رہیں گے؟ دیکھو، ہم سب کو خدشہ ہے. ہم حکومت سے نہیں لڑ سکتے. حکومت کے پاس پولیس ہے، حکومت کے پاس جو ہے ڈنڈے ہیں اور گنڈے بھی ہیں. اس وجہ سے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس احاطے سے باہر نکلے تو ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اسی وجہ سے ہم ایک عجیب سا تماشا بنا دیا گیا بلوچستان کو کہ 34 اراکین اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کی شر سے جو ہے وہ پناہ مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے رابطے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے کہا جا رہا ہے، جام کمال صاحب کے جو ان کی اپنی جو ذاتی کیا کہتے ہیں اس کو، جو پولیس ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اپنی وفاداری تبدیل کریں. ٹھیک ہے ظہور صاحب، ایک منٹ سوال پھر ہم بھی جواب دیں گے. ٹھیک، تھوڑا نیچے کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جواب آپ کو دیں گے، جواب دیں گے. ٹھیک ٹھیک، وہ خود ادھر ہی آپ کے ساتھ بات کریں گے، وہ خود موجود ہیں. اچھا میر صاحب، آج کے حوالے سے بتائیں، تحریک اعتماد میں آپ لوگوں کی جو حمایتی تھے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی. رشید صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا انہوں نے آپ کو کیا بتایا. ایک بات کا میں اضافہ کروں، ابھی لیاقت شاہوانی کا کسی چینل سے میں انٹرویو کر کے آ رہا ہوں. اس نے کہا کہ جی مانا ہے اس نے کہ ہماری تحویل میں ہے اور وہ جو ہے نا ہمارے حق میں میں نے ان کو کہا کہ پریس میں آپ لے آئیں، بسم اللہ جمہوریہ کہتے نہیں. وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف زیبا نازیبا الفاظ استعمال کریں. میں نے کہا 3 سال تک وہ یہاں پہ ممبر رہی ہیں اور یہ بلوچستان کی روایت کے منافی ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. تو وہ خود مان رہے کہ ہماری تحویل میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان کے غیرت مند صحافیوں، آپ کا تاریخ جمہوری جادوجہد کا حصہ رہا ہے. آپ نے ہمیشہ لاٹھی اور گولی کی سرکار کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا کبھی. آپ نے آج 1 کروڑ 23 لاکھ عوام کا جو اس صوبہ ہے، 65 لوگ جو اس کے ممبر ہیں، ہم نے اپنا آئینی اور قانونی حق آج یہاں استعمال کیا. اور اگر جام کے پاس کوئی جرأت ہوتا سیاسی اخلاقیات یہی تھا کہ وہ اپنے ممبروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کر لیتے، لیکن انہوں نے سرکاری مشینری استعمال کی
सरकार का दौलत इस्तेमाल किया। हमारे 3 असम्बली के ख़वातीन मेंबर जो हमारे और आपके बहन लगते हैं, इनको किडनैप किया गया है। और हमारा एक भाई अकबर आस्कानी, उसको भी उन्होंने यरगमाल बना के रखा है। जाम और उसके अवारियों ने, जब हम रवायत की बात करते हैं, मैं जाम साहब से पूछता हूँ कि जनाब ये कौन सी रवायत है कि आप ख़वातीन को अगवा करके रखते हैं? हम समझते हैं कि आज 33 बंदों ने, लाला रशीद के आने के बाद 34 लोगों ने, असम्बली के मेंबरों ने, मोअज़्ज़ज़ असम्बली के मेंबरों ने जाम साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो मोशन आज हमने तस्दीक की कि हम जाम को नहीं मानते हैं, 34 बंदों ने। लेकिन वो डीट बन के कहता मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। क्या कोई कब्जा गिरियत है यहाँ कि आप इस्तीफ़ा यहाँ नहीं देंगे? हम समझते हैं कि वक्त ज़ाया किए बगैर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान, IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस मुल्क के अदारों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को यहाँ हाजिर किया जाए। अगर उन्होंने इनको हाजिर नहीं किया, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा तमाचा होगा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए। ये मुल्क चलेगा तो जमहूरियत की बेस पे चलेगा, गोंडा गर्दी पे नहीं चलेगा। लाठी और गोली की सरकार यहाँ नहीं चल सकती है। हम उस वक़्त तक यहाँ बैठे रहेंगे, उस वक़्त तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि हमारे 4 मुअज़्ज़ज़, हमारे बहनें, 3 बहन, एक हमारा भाई अकबर आस्कानी, जो उनको धमकियाँ दिया जा रहा है कि अपनी वफादारी तब्दील करो, धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप पीछे हटो, जाम की हिमायत करो। जाम ने तो पूरे बलूचिस्तान का जो मैंडेट है उन्होंने लूज़ किए। पूरे बलूचिस्तान के सोशल मीडिया जाम को कबूल नहीं कर रहा है, यहाँ के लाखों अवाम कबूल नहीं कर रहे हैं। जितनी लाशें इसके टाइम पे रेड जोन पे आई हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं आए। यहाँ हज़ारा को बख्शा नहीं गया, यहाँ स्टूडेंट को बख्शा नहीं गया, यहाँ डॉक्टरों को बख्शा नहीं गया। तो हम इस गवर्नमेंट को, हम ये गवर्नमेंट नहीं कहें कि जाम का गवर्नमेंट है, जाम एक फ़र्द है, हम इस फ़र्द के ख़िलाफ़ हैं। जाम अकेले शहनशाहियत कर रहा है और शहनशाहियत के बेस पे चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा है। हम हरगिज़ उसको कामयाब होने नहीं देंगे। और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ख़जाने का मुंह जिस तरीके से उन्होंने खोला है और जिस तरीके से वो हाथ ट्रेडिंग कर रहा है, पैसे तकसीम कर रहा है, वो तो बलूचिस्तान के रवायत को पामाल करके वो लोगों को ख़रीदना चाहता है। इसलिए हम कहते हैं कि जाम बलूचिस्तान से इतनी नफ़रत है बलूचिस्तान को कि वो बलूचिस्तान के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को अगवा करने की कोशिश की है। उन्होंने उनको अभी तक अपने पास रखा है, उनको धमकियाँ दी रही है, उनके ऊपर तशद्दुद की जा रही है, उनके साथ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको गालियाँ दी जा रही है। हम इसको बख्शेंगे नहीं। हालात और वक्त के तकाजा यही है कि आप हमारी आवाज़ को, इमरान खान अपने को बड़ा मदीने का, कल उसकी जो स्पीच था मदीने के हवाले से बहुत सी बातें, मदीने में तो यही काम था क्या जनाब इमरान खान साहब? मैं इस हवाले से जो आज आपके सामने मीडिया के तवस्सुस से ये सवाल करना चाहता हूँ कि रियासत मदीना में यही कुछ हो रहा था? आप पूछ लें उनसे क्यों रखा है उनको। तो अगर हालात इतनी जमहूरियत नहीं चाहिए, डंडे की जोर और ताकत लगाओ, माशाल्लाह, सारे सब अपने घरों में जाएंगे, साफ़ी बेचारे अपने घरों में जाएंगे, हम भी अपने घरों में जाएं, चलाते रहे, गवर्नर राज लगाओ। इस तरीके से नहीं हो सकती है कि एक जमहूरी अमल है, आप उस जमहूरी अमल को रोकें। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी हमारा साथ दे दें।
اور یہ میڈیا کے جتنے بھی بڑے پیمانے پہ ان کی ایک حیثیت ہے، ان کے چینل کی، ان کی اپنی کمپنی کی، ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان کو تھوڑا وقت بھی دے دیں. جب بلوچستان کی باری آتی ہے، بڑے سے بڑے واقعہ جب ہوتے ہیں وہ 2 منٹ کے لیے ختم ہوتی جاتی ہے. آج اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ آپ نے سنا ہے؟ کوئی اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے لے گیا، وہ سمجھ میں تو آ رہا تھا، کوئی ڈاکٹر کو اٹھا کے لے گیا. ابھی ہم جو لوگ اپنی مسائل لے کے اسمبلی کے سامنے ہڑتال کے لیے آتے تھے کہ ہمارے مسئلے حل کیے جائیں، آج ہمیں بھی اغوا کیا گیا، ہمارے ساتھ یہ سلوک کی گئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرعونیت چنگیز کے دور نہیں ہے، خلاقوکان کے دور نہیں ہے، یہ 21ویں صدی ہے. اور 21ویں صدی میں یہ جام کو کہیں اتنا دشمنی لے لیں کہ کل آپ سہ سکیں. اچھا سر، 3 سال تک آپ لوگ اس گورنمنٹ کی حصہ رہے اور حمایت بھی کرتے رہے، کیا اس جرم میں آپ لوگ اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں؟ جی نہیں، گورنمنٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. جام کو وقتاً ہم نے کہا کہ اپنا رویہ درست کریں. جام آج ہی کہہ رہا تھا باتوں پہ جناب کہ ہم نے فنڈ دیے. فنڈ اگر جام نے اپنے زمینوں سے اس کی کپاس کی کمائی سے کسی جگہ ڈیولپمنٹ کی ہے تو وہ ٹھیک ہے، یہ تو سرکار کے اور بلوچستان کے ٹیکس لالا رشید سے رابطہ ہوا آپ لوگوں کا، تو انہوں نے کیا کہا لالا رشید سے جب وہ آئے؟ وہ جام کے کہنے پہ لالا رشید کو اغوا کیا گیا. سر یہ بتائیں، آپ نے تنقید کی کہ دھرنے میں آپ ایک دفعہ بولنے دیں. ایک منٹ. میرے خیال میں آپ لوگ سنیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بعد میں سوال جام کریں. صاحب اس دن سے اعتماد ہو چکی ہے جب 14 ستمبر کو اپوزیشن اراکین نے یہاں پہ اسمبلی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنر بلوچستان اس کے ناراض اراکین 23 اراکین جو اپوزیشن کے ہیں ان کو ملا کے ان کو کہتا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. گورنر بلوچستان کو اسلام آباد بلایا گیا، 1 ہفتے تک وہاں پہ بٹھایا گیا، اپوزیشن کی تحریک کو یہاں کل کر دی گئی. دوبارہ اس کی جو ہے اپنے ناراض اراکین ہے انہوں نے یہاں پہ عدم اعتماد کی جو 14 اراکین نے یہاں پہ تحریک جمع کر دی. اور خاص کر کل کے جو دعوت تھی یا ایک مشترکہ جو ہم لوگوں نے شو آف اپنے پاور کا مظاہرہ کیا، اس میں بھی آپ کے سامنے تقریباً 35 اراکین 34 اراکین موجود تھے. آج انہی 35 اراکین میں سے 4 بندے، میرے خیال میں 3 ہمارے خواتین اور 1 اکبر آسکانی کے دوستوں نے جس طرح ذکر کیا، یہ 14-12 گھنٹے میں اتنے جلدی منعرف نہیں ہو سکتے. انہی کے گھر پہ جام میڈ لے کر گئے، کئی دفعہ منتیں کی، ان کو وزارت کی پیشکش کی گئی. آج ان کو کیا مجبوری ہے کہ وہ کہیں پہ بیٹھ کر نظر نہیں آتے؟ اور اس ایوان میں جب آج یہ تحریک پیش ہونے والے ہیں جس پہ ان تمام اراکین کے دستخط بھی ہے، انہوں نے کوشش یہ کی کہ آج شاید اپوزیشن اراکین اور یہ جو ناراض اراکین ہے یہ 30-31 تک ہو جائیں گے. لیکن آج بھی اس کے باوجود جام کے خلاف 34 اراکین اس اسمبلی کے اندر انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کیا. ابھی میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کہ جو آئینی کردار گورنر کا تھا، جس پہ ہم نے پریس کانفرنسیں کی، جس نے ہم نے کہا کہ گورنر ان کو کہہ دے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، بجائے اس کا کہ روز آپ اراکین اسمبلی کو اٹھائے، ان کو اغوا کریں، ان کو 200 دھمکی دے دے، ان کو رشوت کے لیے ان کو وزارت کی پیشکش کر دی. میرے خیال میں بلوچستان پہ اب رحم کیا جائے. بلوچستان کے ساتھ بہت ہو چکا ہے. صرف بلوچستان پہ یہی چیز اس ملک کا اس حصے پہ کہ یہاں پہ اپنی طبیعت کی حکومت چاہتے ہیں، اسی پارٹی سے کوئی اور وزیر اعلیٰ آئے گا. میرے خیال میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آنے والی ہے. اس سے بلوچستان کی عوام، ان کی اپنی پارٹی اپوزیشن اگر یہ آج چاہتا ہے تو یہی جمہوری عمل ہے، یہی جمہوریت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جام آج بلوچستان کی روایت کو، جمہوری اقدار کو، یہاں کی تمام جو اقدار ہے ان کو مد نظر رکھ کر، جس طرح بلوچستان میں 3-4 اور بھی وزیر اعلیٰ آپ گزر چکے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیے.
लेकिन आज उन्होंने कहा मैं मुझ पर 2 अरकान भी अगर एतमाद, तो यही अरबा इस्तेमाल करना चाहता है जो आज ये हमारे 4 दोस्त मिसिंग है। आज दोस्तों ने ऐलान किया है कि हम उस वक्त तक, क्योंकि जब अरकान असम्बली यहाँ पे महफूज नहीं तो वो नारा जो हम लगा लेते थे कि बलूचिस्तान के हज़ारों लोग अफराद मिसिंग है, जब हम महफूज नहीं तो वो नारा तो अमलन जिस पे मेरे ख्याल में हम सुप्रीम कोर्ट के पास में अख्तर मेंगल भी पेश हुए, और हम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जिस तरह हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान से अपील करते हैं कि इन अरकान को जो 25 तारीख को हमारी अदम एतमाद होनी जा रही है उनको बाजियाब कराए। मलिक साहब उनको बाजियाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर पहले मैं आप हजरात से बात कर चुका हूँ और जो ये साथी कह रहे हैं वही मैं सारी बातें आप हजरात से कर चुका हूँ। जो अब फैसला हुआ है कि इस पे एहतजाज होगा, अब ये एहतजाज जारी रहेगा। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मुक़्तदिर क़ुव्वतों, पाकिस्तान के अदालत के सरबराहान से, पाकिस्तान के सदर से, पाकिस्तान में जो भी कोई अगर सुनने वाला है तो खुदा के लिए इतना जुल्म और बर्बरियत कि MPs को हिरासत में लेकर यहाँ अपनी मेजॉरिटी शो करने की कोशिश की जा रही है, और उनके खिलाफ जो बलूचिस्तान के 1,23,00,000 अवाम है वो सारी जाम को बदुआएं दे रहे हैं। कोई भी तबका माशरे का नहीं है जो जाम का बदुआगो न हो। तो ऐसी सूरत में जबरदस्ती इसको मुसल्लत करना इंतहाई जुल्म है। अब ये आवाज हम कहाँ लगाएं? ठीक है, अगर वो तुम्हारे साथ चले गए तो ले आओ और उनको कहो ठीक है आपके हक में चले जाएं, लेकिन अगर आपने उन लोगों पे हाथ डाला है, आप हमारी एक खातून बहन के पास आप जोली लेकर गए, उसने आपसे मिलना भी पसंद नहीं किया, आपसे वो मिली भी नहीं कि मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती, घर से हमारे चले जाओ। उसके बावजूद आपने उसको अरेस्ट किया तो वो आपका साथ देगी, कतल नहीं देगी। जो हमारी दूसरी 2 बहनें हैं वो कितने दिनों से, पूरा महीने से ये जाम के खिलाफ अपनी तहरीक चला रही हैं। अकबर आस्कानी को तो सबने देखा होगा। इन तमाम जो 36 साथी हैं उनमें सबसे ज्यादा जाम का मुखालिफ हाजी अकबर आस्कानी है। अब इसको तुमने सबसे पहले मुस्ताफी वो हुआ है, अब तुमने इनको हिफ्ज़ बेजा में रखा है। ये जुल्म अब नहीं चलेगा। हम ये एहतजाज यहाँ रखेंगे, कल हम कोर्ट में जाएंगे और हमारा मुतालबा है कि जाम समेत जो लोग इस जुर्म में मुलविस हैं उनको करारे वाकई सजा दी जाए। 365 का जुर्म है, इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इनको सजाएं दी जाए, लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हम इंसान हैं, अगर MPs की हालत है तो गरीब आवाम की क्या पोजीशन होगी। इसलिए आप हजरात की बहुत मेहरबानी, हमारी आवाज़ हम मुक़्तदिर क़ुव्वतों को पहुंचाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की अदलिया को पहुंचाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में अगर कोई भी ऐसा ताकत वाला है, हम तो हमारे ऊपर तो कल तो ये आकर एक प्रेस मारकर ये इन असम्बली मेंबरान को एकदम से सबको कत्ल करेगा, फिर भी जाम वजीर आला रहेगा। लगता तो इस तरह है। तो हम कत्ल होने से पहले हम ये ऐलान करते हैं और हमारा एहतजाज अब मजाक नहीं रहा, जाम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। चाहे 1000 दफा हमें आप हिफ्ज़ बेजा में रखें, चाहे 1000 दफा आप हमें गिरफ्तार करें, जाम का बिस्तरा गोल है। जाम अब बलूचिस्तान का वजीर आला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी हजरात, जैसे आप लोग को मालूम है 1 महीने से अदम एतमाद की तहरीक चल रहा था कुछ दिनों से, तो आज असम्बली में हमने साबित कर दिया है, हमारे 4-5 मेंबरान के मिसिंग के अलावा भी 34 मेंबरान ने जाम पे अदम एतमाद कर दिया। तो इससे साफ जाहिर है कि जाम के पास कोई नहीं है। इस टाइम भी जाम
जाम अभी भी कह रहा है कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। पता नहीं उसके पास क्या है ऐसी ताकत। हम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और आर्मी चीफ और हाई कोर्ट के चीफ जज से अपील करते हैं कि हमारे असम्बली मेंबरान को वापस लाया जाए। जब तक ये मेंबरान नहीं आएंगे हम इस असम्बली के अहाते में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आज इन्हीं के साथ हो गया। 3 हमारी बहनें हैं, एक अकबर आस्कानी है, कल हमारे साथ भी ये होना है, दूसरे मेंबरान के साथ भी होना है। पहले तो हमने सुना था कि आम लोगों का मिसिंग पर्सन का आता था, अभी असम्बली मेंबरान के साथ जो ये हो रहा है ये कहाँ का इंसाफ है? ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ कहाँ का इंसाफ है? ये सिर्फ जाम अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। हम पूरे मुल्क के जो भी हैं इनसे, वज़ीर आज़म दूसरे से अपील करते हैं कि आप गवर्नर साहब से भी कि आप इनमें मुदाखलत करें और इन्हें, हमारे बंदों को, जो हमारे मेंबरान हैं उनको वापस लें, ताकि जो हम कानूनी तरीके से अदम एतमाद ला रहे हैं गैर कानूनी तरीके से नहीं ला रहे हैं, जो तरीका खा रहे हैं उसी पे चल रहे हैं, उसी के मुताबिक, ताकि नया क़ायदे आवान आ जाए और लोग अपना नया क़ायदे आवान वो करें। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, दोस्तों, बहैसियत पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मेंबर के आज जो सूबे के तारीख में हुआ वो शायद पहले कभी नहीं हुआ है। पहली मर्तबा ख़वातीन, 3 ख़वातीन MPAs को किडनैप किया गया है। एक MPA हमारा जी अकबर अस्कानी को किडनैप किया गया है। क्या ये जमहूरियत, ये मुल्क इस तरह चलेगा? क्या इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक जाएगी कि वो MPA को जाम के कहने पर अगवा कर रहे हैं? ये सिस्टम नहीं चलेगा। आपने इस सिस्टम की वजह से अगर बांग्लादेश आपने खो दिया, अभी आप इस सूबे के गैरतमंद बलोच और पश्तून अवाम और उनके ख़वातीन MPA जो एक मुकद्दस इदारे के मेंबर है, आपने उन्हें अगवा किया है जाम कमाल के कहने पर। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे हम महफूज नहीं है, हम इस असम्बली के अहाते से बाहर नहीं जाएंगे। और ये सिलसिला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन ले कि किस तरह मुंतखब नुमाइंदगान को, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे मुख्तदिर इदारा पार्लियामेंट है, उसके मेंबरान को अगवा किया जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जो इन इदारों के सरबराहान हैं, मैं उनसे मुतालिबा करता हूँ कि अपने इन कारिंदों के इन करतूत का आप वो ले ले, नोटिस ले ले। और अगर नोटिस नहीं होगा तो असम्बली के आते से बाहर 1,23,00,000 लोग बाहर निकलेंगे। सूबे के एहतजाज होगा, जलसे होंगे, जलूस होंगे। और इस तरह पार्लियामेंट की, उसके मेंबरान की जिस तरह बेइज्जती की गई आज, ये तारीख में कभी नहीं हुआ है। इस जुर्म में शरीक जाम कमाल के खिलाफ और इसके काबीना वजीर दाखिला के खिलाफ FIR होना चाहिए। और इस बेइज्जती के खिलाफ तमाम सूबे को, आवाम को निकलना चाहिए। अच्छा सर, बताएं उनसे आप लोग का राब्ता हुआ है, आप लोग कैसे? वो तशद्दुद उन पे हो रहा है, उन पे तशद्दुद हो रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी वफादारी तब्दील कर ले। आज आपने देखा 34 मेंबरान ने अदम एतमाद किया। इस 34 मेंबरान के अदम एतमाद के बाद जाम कमाल वजीर आला नहीं रहे, लेकिन वो अपने जाती गुंडों, बदमाशों और दीगर के जरिए उन्होंने MPA पे हाथ डाला है, जो नाकाबिले माफी जुर्म है। थैंक यू। गिरते हुए दीवार को, गिरते हुए दीवार को, गिरते हुए
खवातीन बाजियाब करो, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खवातीन मुअज़्ज़ज़ खवातीन, हाजी अकबर अस्कानी MPA को बाजियाब करो। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।